नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड डे कहूची आपन को वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज माहौल टिके रास्ता घाट रे गाड़ी घोड़ा टिके कम देखैवा को मिलुची एवं जो माने भी बहुत अर्जेंट काम अछि जाउछन्ते टिके सुरक्षित भाव रे जिबे एवं जो माने स्ट्राइक करछन्ते समान को मध्ये अनुरोध करिवु भाई स्ट्राइक करंतु किंतु अन्य मान को हैरान करंतु नहीं एंड बाटरे अटके की से जो क्वाड जाउछन्ती काहे की जाउछन्ती स्पेशली मु देखिछि बहुत तर झियो मान को समान करन प्रश्न पचारंती सो आपण माने स्ट्राइक करछन्ती जो मुद्दा पई से मुद्दा पर रहिले बेटर हबो एवं आज आई कार्ड रो बहुत आवश्यकता रहिछि सेटा कोठी खोजी बाहर करंतु डेफिनेटली आज होची सोमवार दिन आमे साहित्य रो चर्चा करू एवं अनेक साहित्यिक माने अपेक्षा करिथांती सो समस्त साहित्यिक मान को पुनि थरे नमस्कार जणोछु एवं आज आम सहित जे अछंती जे शिशु मानक मन कथा बुझंती शिशुक पाई लेखंती एवं शिशु किभଳି भाबे देशर आगाम दिनर भविष्यत हेई परिबो सेति सब बेले चेष्टा करिथांती माने कहबा को गले सीधा सड़क शिशु मनर जो अंका बंका कथा अछि से तांको सीधा सड़क लिखि दियंती एकदम अनेक थर आपण अनेक पाठ्य पुस्तक रे तांको लेखा को आपण माने पढिछंती एवं अनेक थर आपण जानिबा पई चेष्टा करछंती निजर बाळ अवस्था से लिखिबा आरंभ करिछंती एवं तापरे से लिखि लिखि चलीछंती विभिन्न समय विभिन्न पत्र पत्रिका रे मध्ये तांको कविता को आपण माने पढिछंती बहु पुरस्कार पाइछंती किंतु किछि पुरस्कार पाई नाहंती मन टिके दुख अछि ना क्षोभ अछि ए सब कथा जानिबा आज आम सहित जे अतिथि भाव रे अछंती वेरी वर्सेटाइल रिटायर्ड हेलेनी किंतु एबे भी शिशु अछंती आसंतु स्वागत करबा आम सहित शिशु को पहिले लिखुछन्ती आज आम सहित अछंती वरिष्ठ शिशु साहित्यिक बंकिम चंद्र नायक महोदय सर नमस्कार सर केमती अछन सर बहुत भल लोके कोन रिटायर्ड पर सेकंड इनिंग्स खेलिबा कोन रिटायर्ड पर सेकंड इनिंग्स खेलिबा सेकंड इनिंग्स पर पूजा पर्व ए सब रे तथापि आपण एबे भी शिशु मानक पई लिखुछंती एवं खाली को पई लेखुनी वर्तमान रिटायर हेले परे मध्ये मो से गणमाध्यम रे काम करूची दूरदर्शन रे काम करूची अन्य एक संस्था रे न्यूज डाटा बैंक हां दूरदर्शन न्यूज पैनल रे अछि किंतु से 7 दिन डाकंती ता पर समय मोर गोटे छोटिया संस्था न्यूज डाटा बैंक जने करिसंती वरिष्ठ सांबादिक सेतिरे काम करूची 4-5 घंटा किंतु तांको कहि देछि जे मु चाकरी करबिनी घर भलिया काम करी मोर जेतबळे समय मिले बुझिबी इच्छा नय जेतबळे मु समय बेबी सेही समय कटिबी आपण मते बाध्य करबेनी जे जदि आपण गला बेलको मु नथिबी आपण काई बंके मु बासे दे जो दिन से कथा सुनथिबी तापरे मु आसीबी नाही सेही शर्त से राजी हेले बहुत आत्मसंतोष मिलुची भलरे अछि एवं शिशु साहित्य रिटायर्ड पर शिशु साहित्य गति मोर लेखार गति तीव्रतर है तेरे सर एलएलबी पढ़िले लॉ कले एवं लॉयर भी हेले लॉयर मन बढ़िलानी माने शिशु साहित्य को पूर्व पश्चिम रो करने पूरी सांबादिकता माने ये पूरा पूरी माने चारि कोण जदी कुआ जे त्रिकोण प्रेम कहानी बटे देखंतु गोटे कथा होची वृत्ति सहित जदी प्रवृत्तिटा मिसी जीव आपण केते बाट उठन से कथा बड़ कथा नै आपण आत्मसंतोष लाभ करी मोर पिला बेलू मु लेखा लेखि करथली आमे कॉलेज रे 73 मसिया रे पढुथलु सेतोळ हमर समाज प्रदांतर लेखा बाहर अच्छा पिला बेलू कहले सर माने हम स्कूल जेतल पढुथले से स्कूल एग्जैक्ट कहबनी मोर जीवनटा पूरा नाटकीय फिर से पचारि मु कहबी पूरा नाटक नाटक होची मु बहुत बाळुंगा थी अच्छा पिला बेले पूरे मामू के बाहर पड़ते षष्ठ सप्तम पूरी मामू घरे माने तो गेला हां मामू घर गेला जे मो मामू थिले गदाधर स्कूल टीचर तंका ना उपेंद्र नायक तंका पूरी रो 3/4 रो कथा को जानो जेते आदर्श टीचर अच्छा आपण एठी गोटे चिन्ह देखुतबे पटे के पटे वर्तमान हां दंडमुक्त अंचल हे गलानी स्कूल उडा को सी थर रागीगिरी पेन परीक्षा पूर्व दिन कहीं कहलु परीक्षा बार पेन नहीं कहीं कहलु सीधा दले टेकिर फोपाड़ दले कांथरे पिटियाली तळे पड़िली मुंड फाटी गला माई विकल चित्कार मो पुओ को मारदे ब्लीडिंग हलानी मामू सब थरिले हॉस्पिटल नेले परीक्षा दिन तो कई पेन का आगुर कहले परीक्षा गला कहीं कहू निजे डाक्तरखाना ले बैंडेज कले स्कोर करले पेन देले माने एपड आप परीक्षा भी देले अच्छा गोटे बड़ अभिज्ञता आ नाटक एई कहूची तापरे आसी पढ़िली मु बाळकटे गाँ स्कूल घर मोर बाळकट पाखे सागुआ सेठी जेतले पढ़िली नानी मोर उपव्यास पढ़ुଥାଏ नानी कथा शुणिबिनी आस्ते आस्ते से जो रेस्ट्रिक्शन भितर श्रृंखलाटा टिके ढिला परे जनरली सान भाई माने इमति भी बड़नानी कथा सुनते चुट्टी थी बाडेबी सी भल पाठ पढ़ला प्राइवेटली प्री यूनिवर्सिटी देला बीए पास कला बीडी कला बाळगटी गर्ल्स स्कूल चाकरी कला शांति समस्त जानती
ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ଏଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ମୋ ଆଚ୍ଛା, ସାଥିରେ ସେ ଯୋଉ କଥାରେ ଅଛି ଯାହାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ସିଏ କରେ ଓକିଲାତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଲା କି? ନା ସେ ହେଲାନି ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଟିଚର ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲେଣି ଆମ ବେଳେ ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କଲି 77 ଲ କଲି 80 81 82 ପୁରୀରେ କଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଲି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେ ମୋ ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବି କାହିଁକି ନା ମିଛ କହିପାରିଲେନି ନା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଫେସନ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଇକି ଲ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଲ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାଠ ନଥିଲା ବହି ପକେଇକି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହି ପକେଇଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି କରିପାରିବେନି ବେସିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ବହିରୁ ତ ଆପଣ କିଛି ଆନ୍ସର ପାଇବେନି ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟତା ହେଲା ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ପଢୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ନିମାପଡ଼ା କଥା ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ଲେଖିକି କାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ନା ସେ ନିଜକୁ ଭାବିକି ଲେଖିଲେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା? ନା ସେମିତି ପ୍ରେରଣା ତ ଅଲଗା କଥା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ହେବନି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ମୁଁ ବି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢେଇ ଗଛ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବଡ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ତ ପିଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଧୋର ଭାଇ ଅଧୋ ଯୋଉ କେୟାରରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କେୟାର ରେସୋ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବ ତାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ମନସ୍ତତ୍ୱ ସେଆଡ଼ିକି ଟାଣି ହେଇଥିବ କେହି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ଅଛି ଭୁଲ ମୁଁ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଅବବୋଧ ହୋଇଛି ମୋ ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଥିରୁ ଜାଣୁଛି ଯେ କେହି ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କେହି ବଡ ସାହିତ୍ୟ ହେଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଲୋକ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 75ରେ ଆଇଏ ପାସ୍ କରି ନିମାପଡ଼ାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ପଢିଲି ଆସିକି ମାମୁଁ ଘର ରେଙ୍ଗାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସାର୍ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୋଡେ ରେନି ସୁଜ୍ ବାଲା ହଁ ରେନି ସୁ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ମୋର ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବେଶ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାପା ଟିଚର ଥିଲେ ରାଜଭବନ ଥିଲେ ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ଜୋତା କିଣିକି ଦେବା ମୋ ଦରମା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବୋଧେ 8 ଟଙ୍କା 73 ମସିହାରେ 15 ଟଙ୍କା ମୋତେ 30 ଟଙ୍କା ଘରେ ଦିଅନ୍ତି 8 ଟଙ୍କା ଚାରାଣା ପଇସା ନିମାପଡ଼ା ଯିବି ରେଙ୍ଗାଳରୁ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜ ଯିବି ବସ୍ରେ ଚାରାଣା ଆସିବି ଚାରାଣା 8 ଆଣା 15 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କାର ଚାରେଣାରେ ମିଳୁଥିଲା ଜଳଖିଆ 7ଟାରୁ ଖାଇକି ଯିବି ବସ୍ରେ ଯିବୁ 9ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ତେଣୁ ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବି ଚାରେଣା ଏମିତି ମୋତେ ଘରେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ତା ଭିତରେ ପୋଷାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତାର 20 ଭାଗରୁ ଭାଗ ବି ଡ୍ରେସ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ରେନି ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ରେନି ସୁରେ କିଣା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷ ତମାମ ସେ ରେନି ସୁ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ବଦଳିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ହେଇଛି ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ମନେ ଅଛି ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ କିନ୍ତୁ ରେନି ସୁ ପିଲା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ଆପଣ ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଜିକାଲି ଗାଁରେ ବୈଠକ ହେଲେ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଁ ବାହାରିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ହଁ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବଦଳି ହେଇକିରି ସେମାନେ ଏଠି ବଙ୍କିମ ନାୟକ କିଏ ସେ ନା ବଙ୍କିମ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜ ଅଛି ଯେ ତା ଲେଖା ଆମେ ପଢୁଛୁ ସେଥିରେ ମୋର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ନା କହିବିନି ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ ସିନିୟର ସେ କହିଲେ ବଙ୍କିମ ତମର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଅଛି କି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଲେଖା ପଠଉଛି ବାହାରୁଛି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ କଟକ ଦେଖିଛି ନା ଯାଇଛି ସାର୍ ସେ ଯୋଉ କଟକର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ କଟକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୀନା ବଜାରରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି ମୀନା ବଜାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ଥରେ ଜହୁରୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନୃସିଂହ ସାହୁ ଥରେ କଟକ ପଳେଇଲି କଟକରେ ପଚାରି ଗଲି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଅଫିସରେ ପଚାରି ଗେଟ୍ରେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ନା ଜହୁରୀ ବାବୁ ଆସୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କର ତଳମହଲା ଉପରେ ଏମିତି ଅନଉଛି ରେଡ଼ିକି ସେତିକିବେଳେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଥିଲେ ସେ ତଳେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଥିଲା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପିଅନକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ପିଅନଟି ଆସିବା କହିଲା ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି
ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଚିହ୍ନିଦେଲି ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ମୁଁ କହିଲି ଜହରି ବସ 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 ବସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଖବର ପଠେଇଲେ ଜହରି ଆସିଲେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ କ'ଣ ବା ଲେଖୁଥିଲି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ମହତା ମହିଳା ଷ୍ଟାଚୁର ଲୋକ ମୁଁ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ପିଲା ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ସେୟା କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱଚିତ ରାଜନେତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେୟା ସେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମହବତିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଯାହାର ଗର୍ବ ନଥିବ ଆପଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯିବେ ନା ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ହଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଇଏରେ ହଉ ଏଠି ତ କେତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିହେବନି ଫୋରମ୍ ନୁହେଁ ତା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ଦେଶ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଅଫିସର ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ସେବାରେ ହଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ସୁପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଲୋକ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ହେବ ସେମାନେ ଭାବିବେନି ମୁଁ IAS କି IPS କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି କିଏ ସେ ମଳିମୁଣ୍ଡି ଆସି ଭାବ ସରିବ ଦେଶ ତକ ଶୁଣା ପଠେଇଛୁ। ଫୁଲ ପାଖେ ପାଖେ ପତର ଫୁଲ ପାଖେ ପାଖେ ପତର ଫୁଲ ପାଖେ ପାଣି ଅତର ତା ପାଖେ ଅଛି ବି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ହସି ହସାଇବା ମନ୍ତର ଫୁଲ ପାଖେ ପାଖେ ପତର ଫୁଲ ପାଖେ ପାଖେ ପୁଣି ଅତର ତା ପାଖେ ଅଛି ବି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ହସି ହସାଇବା ମନ୍ତର ଗଛ ପାଖେ ପାଖେ ଡାଳରେ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ଫଳରେ ଗଛ ପାଖେ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ତିଆରି କରିବା କଳରେ ଡାଳ ପାଖେ ପାଖେ ଚଢ଼େଇ କାଠ ଅଛି ହାଣେ ବଢ଼େଇ ଡାଳ ପାଖେ ପାଖେ ଚଢ଼େଇ କାଠ ଅଛି ହାଣେ ବଢ଼େଇ ଡାଳ ପାଖେ ଅଛି ଛାଇର ଚାନ୍ଦୁଆ ଖରା ସାଥେ କରେ ଲଢ଼େଇ ଫଳ ପାଖେ ପାଖେ ମଞ୍ଜିରେ ରସ ଥାଏ ପୁଣି ମଝିରେ ଫଳ ଦେହେ ଅଛି ଅଦେଖା ଗଛଟେ ଉଠେ ପୋତି ଦେଲେ ଖଞ୍ଜିରେ ଗଛ ପାଖେ ପାଖେ ପାଣିରେ ମେଘରୁ ଆଣଇ ଟାଣିରେ ଗଛ ପାଖେ ବନ୍ଧା ଆମରି ଜୀବନ ମରି ଯିବା ଦେଲେ ହାଣିରେ ମରି ଯିବା ଦେଲେ ହାଣିରେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପଢିବି ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ଆହାର ମୁଠିଏ ଜୁଟେଇ ଦିଅରେ ଜୁଟେଇ ଦିଅ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅରେ ଉଠେଇ ଦିଅ କଳି ଲାଗିଥିଲେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତୁଟେଇ ଦିଅରେ ତୁଟେଇ ଦିଅ ସବୁରି ମନରେ ମମତାର ଝର ଛୁଟେଇ ଦିଅରେ ଛୁଟେଇ ଦିଅ ଅନ୍ଧଟେ ଦେଖିଲେ ହାତ ଧରି ତାକୁ ବାଟେଇ ଦିଅରେ ବାଟେଇ ଦିଅ ଅଳିଆ ଅସନା ପଢିଥିଲେ କାହିଁ ଝାଟେଇ ଦିଅରେ ଝାଟେଇ ଦିଅ ଗୁରୁଜନ ପଦେ ଭକତିର ମାଳା ଲୋଟେଇ ଦିଅରେ ଲୋଟେଇ ଦିଅ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପାର ଯେତେ ଧନ ଜୁଟେଇ ଦିଅରେ ଜୁଟେଇ ଦିଅ ଦୁଃଖୀର ଓଠରେ ହସର ଗୋଲାପ ଫୁଟେଇ ଦିଅରେ ଫୁଟେଇ ଦିଅ ଦୁନିଆ ବୁକୁରୁ ପାପ ଅନାଚାର ହଟେଇ ଦିଅରେ ହଟେଇ ଦିଅ ସଭିଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇ ଜୀବନଟା କଟେଇ ଦିଅରେ କଟେଇ ଦିଅ। एक्जाक्टली सभी सेवारे कटई दवा कथा एवं जो सभी सेवारे कटई देइछंती आम सहित सेमती जने शिशु साहित्यिक अच्छे विशिष्ट शिशु साहित्यिक सांबादिक एवं जे कि गणमाध्यम रे अनेक वर्ष धरी कार्यरत श्री बंकिम चंद्र नायक महोदय जहाँ सहित कथा होती जो कविताटी आवृत्ति कली से कविताटी भारी बढ़िया संकलन रु एवं मु जो कविताटी आवृत्ति कली सेटा पिला मन को पढ़ा जाउची स्कूल रे पढ़ा जाउची एवं सेठी होची केउ संकलन रु तमे नीचा एटा मु नीची आश्चर्यमित गायबा गीत आदर्श उदय तबे ये सुंदर कविता गुडी को लिखुवा बंकिम सर अछि हम सहित सर ये जो शिशु मानकर साहित्य एबे शिशु साहित्य ही अछि ना ठीक भाव कहबनी बहुत ज्ञानी लोक अच्छा जो शिशु साहित्य साधक अच्छा आउ कि ना पे शिशु साहित्य रखुच्छे आप गोटे कथा देखु आपण जदि 40 रु 45 मार्क पाइला बेले 100 रु आपण स्टैंडर्ड लेखा लिखुवे आजिकल गुड़े पत्र पत्रिका कम अच्छी किंतु न्यूज पेपर शिशु पृष्ठा बहुत आप जानते बर्तमान रेजिस्टर पंजीकृत होता संवादपत्र संख्या ओडिशा रे प्राय 100 बा 100 रु अधिक तेणु बहुत शिशु पृष्ठा बाहर किंतु कहीं मान ध्यान दौना ना निज ना ध्यान साधना ना
जेहेतु 200 ऊपर पेज तो भरिबे ही तेणुकरी मान पेज भरिया नहीं बहुत लोक बाहर पेज मिल कारण से लोक से कविता भी 5 वर्ष पर आप पेपर बाहर पार किसी असुविधा नहीं खाली ना पे लिखिले किसी हम कहीं गोटे साधना आप समर्पित भाव लिखा पड़ो आज्ञा आपण लेखार जब गोटे तथ्यगत भूल होगा से सांघातिक गोटे किसी जीवन माटी करदेव ता मुंडे से रही भूलटा जमती मयूर को तुम आकाश मु फिल्म गीत अच्छी महापत्र गाई आज्ञा ना नौनी मयूर को तो चंद्रिका तले नाच मयूर चंद्रिका तले नाचे गोटे विराट बड़ मिस्टेक हो विराट बड़ लेखक मयूर नाची जो अवचेतन मन लिखिदे लिखिदेला बेले मयूर ही जाइए महापत्र भी गाई ओडिया संगीत यहाँ एक मानते गोटे अति जुगान्तकारी गीत अति भल गीत कि गोटे भूल रहीगला भूलटा ही आम पाखे सब सब रहीगला किंतु पिला पाखु भूलटा जाइए भविष्य से मुंडे रही जाता से कारण आप देखो न्यूज पेपर भूल बाहर बा बही भूल बाहर ठीक बाहर जी पाठक सी यहाँ ठीक न्यूज पेपर गोटे दूरदर्शन रे समाचार गोटे कन्फ्यूजन है मो एक्सपीरियंस कहूँ केमती बोल एवं निकट में बोधे गौहाटी पाखे डंगा बुड़ी होता आम देखिलु आम से दूरदर्शन न्यूज करूँ आउ इंटरनेट सकाल बेले इंटरनेट खोलिया समय न था से दूरदर्शन हिंदी इंग्राजी में नहीं जाओ ये जो भितरी कथा भितर जमती बुली जीवा कथा आपण वर्ष को 2टा विदेश टूर करंदी से भी एकुटिया कहीं माउसी को ननै की आपण एकुटिया जाती के यार कोन कारण माउसी बुढ़ी हो गला माउसी बुढ़ी हो गली ओ आज घर गले ना से तो मना करूछन सब बेले मु जत्ते बेले कहूची अरे जीवा प्रोग्राम करे हिमाचल जीवा के गाना तमे जाउथा मते कहनी जत्ते बेले नबा कथा नहीं परले एही न नौच कही अच्छा मरे सेते बेले बहुत समस्या थला जागा एटी पुनसरे किना हला घर हला पुणी हला दी महला घर हला आ अन्य जिनस मैगजीन होता प्रथम बहुत लॉस होता विभिन्न कथा समस्या थिला सेते बेले बुलीबाटा थई पर नथला एबे 2-4 वर्ष हो आर्थिक समस्या दूर हो जाइए आउ जदि भी किसी हम गोटे जगह बिकिदेवी 25-30 रखीदेवी मो जीवन कटिज मोर बुलबार भारी शौक सांबादिक प्रतिनिधि दल में जाइलु नेपाल जाइलु सेठी एशिया सांबादिक सम्मेलन होता मॉरिशस आपणकर श्रीलंका बांग्लादेश भूटान श्रीलंका इंडिया सेठी सांबादिक बंधु मान सहित बहुत देखाई तो सेयार होती मत विनिमय से जो विभिन्नता भूली हम आमे कथा होतले से जे कंफ्यूजन विषय हाँ कंफ्यूजन दूरदर्शन में जो काजुआल एडिटर अच्छी से बोट ट्राजेडी होता प्रथम न्यूज आसला 2 जन मरछंती राति आसला जणे सकाळू जाइछु सकाळ बुलेटिन 8 आम कौन करूँ सीधा हिंदी इंग्राजी बुलेटिन टिपी दू नेशनल न्यूज मुझे टिपी देना काबुल गोटे 20 मरछंती मुझे 20 लिखिदी मृत हेडलाइन करदेलु आमर जे कंपाइलिंग एडिटर प्रकाश साहू थे सी कहले बंकी बाबू कौन कले तो काली 1 थिला मु तो जिते जहाँ देखुची 2-3 धरित्री देती अमुक देती से भारी विचलित हो गली आ 5 मिनिट अच्छी हेडलाइन जदि चेंज हम पुणी न्यूज चेंज हो सबू है तो कहले बंकी बाबू आप तो मारी दे था आज मु भारी निजक लज्जित फिल कली तो मो मन लगी स्टूडियो गली कहली टे कैसेट देखाओ हिंदी रे प्रकृति देखा हेडलाइन समय 2 किंतु जोड़े जिन मो मन को डाउट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बुल्गारिया था सी शोक प्रकाश कर राजनाथ सिंह केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री सी मुख्यमंत्री कथबार्ता कर मुझे जुक्ति कली मुझे लगे मुझे कौन एत भूल शुणिले एत वर्ष 34-35 वर्ष एत भूल शुणु होपे स्लीप कर स्लीप कले आप निजी रखा समस्त स्लीप पे যাব किंतु आप सब कनसीयस रहे मन लगी से बहुत वर्षा होता है प्रमेय भी बहुत डेरी घरे जो ऑफिस गली 4टा बेलू प्रमेय देखा फास्ट पेज बाहर 20 वर्ष तापर लगेली डेकान क्रॉनिकल 20 आउ समस्त 3 से प्रथम फ्लाश हो 20 तापर से 18 घंटा पर से आसी 3 देखीदेला फोन कली मुझे लगे मोर भूल नु अतीत एमती जे से माने हिंदी बुलेटिन वाला 2 नहीं इंग्राजी बुलेटिन कौन से अन्य को एजेन्सी रेफर कर 20 मुझे एत भूल हेनी मोर गोटे कथा असंभव कथा 2 मतलब बोट ट्राजेडी बुल्गारिया राष्ट्रपति शोक प्रकाश कर प्रधान असंभव से कहला आमर दूरदर्शन भूल करुच्ची कहीं दिन ठीक मॉर्निंग
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେଠି ବୁମରା 2 ୱିକେଟ ନେଇଛି, ଇଶାନ୍ତ 2 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବୁମରା ଆଣ୍ଡ ଇଶାନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ 3 ୱିକେଟ ଇଚ୍। ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି କାରଣ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆମ ସୋର୍ସ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସ୍କଲିଂ ଲେଖୁଥିଲେ, ସିଏ ନ୍ୟୁଜ ପଢାବ ହେଡଲାଇନ ବି କରିଦେଇଛୁ ବୁମରା ଓ ଇଶାନ୍ତକୁ 3 ୱିକେଟ। ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସବୁ କହିଲେ ବଙ୍କିବାବୁ ହେଡଲାଇନଟା ଭୁଲ ହେଲା, ବୁମରା ପାଇଁ 2 ୱିକେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 3 ୱିକେଟ ଶୁଣିଛି ନା, ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିଲେ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତି କରିନି। ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସେଥିରେ 2 ୱିକେଟ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୋର ମନ ଲାଗି ତାପରେ ରହିଲୁ ସ୍କଲିଂ ଯିବ। ରହିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ନ୍ୟୁଜରେ ବୁମରା ବ୍ୟାକ୍ସ 3 ୱିକେଟ, ଦେଖିଲା ପେପର ଦେଖିଲୁ 2 ୱିକେଟ। ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଭୁଲ, ଏଇସବୁ ଭୁଲ ବିଷୟରେ କନସିୟସ୍ ନଲେଜ ଭୁଲଟା ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ହେଇ ଚାଲେ ଏବଂ ସେଟା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ପରା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବହିରେ ବାହାରୁଛି, ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଇଟା କେବେ ଆଉ ଆଉ ପେପର ଆମେ ଯାହା ହେଇନଥିବ, ପଢିବା ପିଲା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ସେଇଟା ରହିଯିବ, ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା କୁପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ରୋଜିନା ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା ବଂଶମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହ ରୋଜିନା। ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଜି ବନ୍ଦ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଗ୍ଧ ପାଠକ, ସବୁବେଳେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କର। ମୁଁ କହିଲି ତମ ବଡ ଝିଅକୁ ଅରୁଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମେ ଫୋନ କଲ, ତମେ ତ ଏମିତି ଫୋନ କର। थैंक यू थैंक यू ହଁ ମାମୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ओके ଧନ୍ୟବାଦ। हेलो ହ୍ୟାଲୋ बीरकिशोर भाई ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आगे कौन प्रश्न ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। नमस्कार कौन प्रश्न ବଂଶୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହଉ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ବଂଶୀ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାଧନର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ହଁ ଆମେ ବି ଗପସପ କରୁଛୁ ଏଠି ଆଉ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ହଁ 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 ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଏ ଆପଣ ସେଇ ସାଧନା କଥା ହିଁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ଏତେ କିଣିଛନ୍ତି, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ କଥା ହଁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ବହି କିଣିବେ। ହଁ ସେ ମୁଁ ବହି ସବୁ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା 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 ମୁଁ ତାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ନିଏ, କାହିଁକିନା ବହି ମୁଁ 85 ରୁ 93 ଭିତରେ 1,30,000 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କିଣିଛି ବହି। ସେତିକି ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ 3 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଥାନ୍ତି, ଯେ ବାଳିଘାଟ ପାଖ। ଏ ତ ମୋର 5 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ସେ କେବଳ ବହି ହିଁ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ପଢନ୍ତି। आज्ञा ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କବିତା ବଡ ବଢିଆ, बड़ बढ़िया ଭାରି ବଢିଆ। ଭାରି ଭାରି ବଢିଆ भारी बढ़िया भारी जहाँ बढ़िया। कविता मु पढुतली ଭାରି ବଢିଆ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମନମୁଗ୍ଧକର। आज्ञा आज्ञा ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି, ତେଣୁ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା थैंक ନମସ୍କାର। यू सर नमस्कार। निश्चय knowledge.com जो मैगजीन आपनकर बाहर यहाँ प्राय बहुत जगह मिलू नहीं, एटा मोर व्यक्तिगत कंप्लेन। हाँ, मु कहना- मात्र गोटे दुईटा इश्यू पाइली तापर मार्केट रे पाइली नहीं। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା 2005 ରୁ ବାହାରିଥିଲା, आज्ञा 2013 ଡିସେମ୍ବରରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାକୁ କେମିତି ରିଭାଇଭ୍ କରିବି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା DAVP ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ମାନେ କ୍ୱଚିତ Magazine କୁ ମିଳେ। ମିଳେ, ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଶତ ପାଆନ୍ତି କଣ ବେଳେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦୂରଦର୍ଶନ କେତେବେଳେ କରିବି, ମୁଁ ସମୟରେ निजर व्यस्तता जो हाँ। आम मानकु ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହଇରାଣ କଲେ हैरान करछन ଆଉ କଣ କରିବା। ସେମିତି ହବନି, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ। तबे ये मैगजीन 2005 रु आपण सेतरे बहुत गुडा इंटरेस्टिंग कथा गुडा रखछन्ती, पूरा पृथ्वी रो इंटरेस्टिंग कथा गुडी को आपण सेठी छापती। या पाई केते दिन परिश्रम करियो पड़े? ପ୍ରାୟ କରୁଥିଲେ। ମାସକୁ ହଁ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ 28 ଦିନ 29 ଦିନ ଚାଲିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁ ଲେଖା 80 ପେଜର ବହି, 108ଟା ଏ ତ ବହି ନା, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ସଂକଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ 108ଟା ବହି କରିଥାନ୍ତି, 80 ପେଜର ବହି 108ଟା ବାହାରିଛି। ମୋର ମିଳେନି ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ମାସକୁ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇବି, କି ଖୁସି। ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ତା ଦେହରେ ବାହାରୁଥିଲା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ପଢିଥିବେ। ଦେଶ ଉପରେ ଯେତିକି ଲାଟେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦିଏ, ଓଡିଶାର କଣ
भारत वर्षर बोधे से देश संपर्क में लास्ट अगस्ट संख्या धर बाहर 1 रे मो 30 तारिख जुलाई 30 आमर जो डॉलर रुपी भैल्यूटा दे आज्ञा लोक जिते लाटेस्ट खबर पातु बर्तमान तो 71 टका क्रॉस कलानी से जी मु चेष्टा करे जे केमी लास्ट परफेक्ट समय बाहर पाठक निकट पहुंच साधना दरकार मो जीवन टाक दे कहीं मोर से मैगजीन टा बाहर करने 2005 बाहर मत 5 वर्ष कठिन परिश्रम करा पड़ी प्रस्तुति बही किना मुझे जानी इंटरनेट आम बेले नाला जो सब ऑफसेट भी प्रिंटिंग नाला तापर जो है सब बही आमको सहायता आप बर्तमान इंटरनेट जो गला मत जन कहले जन कहले कहले बंके कौन टिपी दौन कौन तादेर अच्छी सी गाड़ी सी जन बैंक पी कहले केते परिश्रम कर जानते एमती खाली देखी दौरान मत भी जन कहले इंटरनेट तो मिल ना इंटरनेट किसी मिलबनी आप काढ़िले बर्तमान बड़ बड़ लोक पिला दिन जहाँ से शास्त्री नई पहर आप पाइबे बड़ बड़ लोक संघर्ष कर पहुंचती संघर्ष कर इंटरनेट पाइले पाइपर गोटे छोटिया कथा कहूँ आपणकर गोटे क्रिकेट में देती क्रिकेट रे विभिन्न प्रकार समस्ते अधिकांश आउट जानते कि केते गोटे जानी ना हैंडलिंग द बॉल गोटे आउट अच्छे हैंडलिंग द बॉल आउट हिटिंग बोधे ऑस्ट्रेलिया रो हाँ हाँ देती मोर मन नहीं तापर हिटिंग ट्वाइस टाइम आउट निर्दिष्ट क्रिज न पारे 2 मिनिट भितर आप खेली पारे से मु तो गोटे खेल प्रथम दौली खेल प्रथमटा हैंडबॉल करके बॉल को हाथ में धरी पकड़ अटकई देकर किए आउट प्रथम गोटे दौली खेल प्रथम सब घटना मु सोर्स पाइगली गोटे गोटे लाइन पाइली अरे कौटू खेल होता कौ टेस्ट है कि वन डे क्या विपक्ष खेलुले मत पाइबा प्राय आप विश्वास करेंगे मत गोटे दिन लगे केवल मो पाखे जो बही कि इंटरनेट पाइले ना बही जो खोजिकी पाइली गोटे 7 लाइन लिखिली प्रथम हैंडलिंग द बॉल मुझे कौतुकप्रद कथा पिला मन जो कौतूहल सृष्टि न हम से पिला पढ़े सब वर्ग उद्दिष्ट पिला अभिभावक विषय अभिभावक सचेतनता ना कि आग्रह ना बर्तमान शिशु जब ओडिया न पढ़िबो स्कूल जाउची होमवर्क करूची सही कथा कहछु आपण जदि पिला जदि ओडिया न पढ़िबो पिला को जो ओडिया न पढ़ेबे आपण शिशु तो मरि जिबा 15 वर्ष पर पिला पढ़िबोनी से इंग्रजी पढ़िबो इंटरनेट देखिबो आपण कार्टून चैनल देखिबो प्रथम पितामाता दायित्व पर्टिकुलरली आम बयस जो माने अछंती तांको पुओ मान गले से होय तो न सुनी पारंती नाती नातुण के तो वरिष्ठ बड़ समस्या ओडिशा भाषा लोप पाई कहीं मुझे कहूँ आप शास्त्रीय भाषा मान्यता पाइला आम सब गर्वित गर्व कर किसी ना कारण तो पिला ओडिया कह लाज करुँ बाहर ओडिया कहूँ ओडिया प्रीति एत जे आम बाहर को गले ओडिया कहूँ हिंदी कहूँ इंग्राजी कहूँ अरे तुम पढ़ इंग्राजी पढ़ फ्रेंच भाषा पढ़ रशियन लांगुएज पढ़ जहाँ पढ़ुच पढ़ भल कथा तो ओडिया भूल केमी कौटू शिखुच कौटू माँ पेटू शिखुच तेणु शिशु है तो भविष्य कथा जी आप मत पचारे मु अंधार बोली कहबी कि अनिश्चित निश्चित भाव कहीं ना सरकारी प्रोत्साहन ना प्रोत्साहन हूँ सब कविता बनीता लता जो कथा अच्छी बिना आश्रय साहित्य बचबनी कहीं बर्तमान देखो गोटे कथा गोटे कविता भी बाहर करी बिकबी केमती किए नेबेनी जदि आपण कविता लिखुंट हाँ बंकिम भाई बाहर कर नीलमणि चांद कहले बंकिम भाई कविता पढ़ी प्रकाश दास कहले आलाबाद बैंक अच्छी से कहले बंकिम भाई आप कहीं बही बाहर करूना मुझे बही बाहर कर आबुर जबुर बही 10 खंड बही गले किसी मूल्य ना मत बहुत लोक बही मागी मुझे जानी सेमती जस्ट कंपोज करदे चित्र पकईदेवे इंटरनेट रू कर छाड़देवे मत भल लगे मुझे जहाँ करी क्वालिटी करी गोटे बहुत सुंदर कविता अच्छी बहुत बड़ कविता जदियो अच्छी कौन है जेटा कि सर सीबीएसई कोर्स स्टैंडर्ड 4 रे बोते पढ़ा होची बहुत बड़ कविता तो पढ़ला बेलू ये टाइम सरी जीवो ओके मैं 2 पेज अछि पढ़िबो जदी कह बो ये कौन हैला कह बो ये कौन हैला आम गाँ तोटारू गछ गुड़ा सबू किए से कहीं कटेई नेला गछ थिला बोली आमे सबू पिला खेलुथिलु दोली नुआई डाल खेली खेली केबे हालिया होइले मारुथुलु बसी तामुळे झाड़ गछरू छिंडाई मन इच्छा फल खाउथिलु कंचा पाचिला केते शीत सकाळ रे धुनी जाळुथिलु सुखिला पतर गोटाउ जेते तबे ई कविताटी अल्प आवृत्ति करे टिके
एते लेखा लिखिले पुरस्कार पाई नांती एटा मनरे क्षोभ क्षोभ रही अफसोस पुरस्कार तो 50 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇନି ମୋର କାହିଁକି ନା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି ମିଳିନି ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ବହି ବି ବାହାର କରିବେ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେନି ଗୋଟେ ମତେ ଅତିଥି କରି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏକାଡେମୀ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ହସିଲେ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ କାହିଁ ଯାଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶକ ଆଗଭର ହଉନା ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହି ବାହାର କରୁଛି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବିନି ମୁଁ ବି ଲୋଭ କରୁନି କାହିଁକି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ 9ଟି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲା 9ରୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ 8 ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଦାବି ହେଇଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଇଭିନ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ମହଲରେ କାହିଁକିନା ଇଭିନ୍ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଭାବେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଆଉ କୃତିବାସ ନାୟକ 2 ଜଣ ଉଠେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଏମିତି ସମାଲୋଚନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଜଣେ ବର୍ଷ ଲେଖିବ 8 ଜଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର 45 ବର୍ଷ ଜଣେ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁନି ଆମ ପାଳି ପଡ଼ିବନି ଏବେ 9ଟାରୁ 11ଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଆବୁର ଜାବୁର ହେଇଥିଲେ ମୋର 15-20 ବହି ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ହେବ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଢ଼ିବେ ଖାଲି କବିତା ଭଲ ହେଲେ ହେବନି ଆପଣ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦରକାର ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ କାର୍ଟୁନ ଟେଲିଭିଜନ ଯୁଗ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରିପାରୁନି ମୋତେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ବାହାର କରି ସେତେବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ନହେଲେ ମିଳୁନି ପାଇଲେ ପାଇଲି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇ କବିତାଟା ସେତିକି ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ପୁରସ୍କାର ହେଲେ ହଉ ମୁଁ ଏମିତି 50 ବିନା ବଜାର ପୁରସ୍କାର ପାଇନି ମୋର 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲେଖା ବାହାରିଛି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତେବେ ସାର୍ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଛଡା ହଁ ମୋର ପୁଅ ଅଛି ଝିଅଟିଏ ଅଛି ପୁଅ ବି ମିଡିଆ ଲାଇନରେ ଥିଲା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ମତେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଓକେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କଥା ସାହିତ୍ୟର କଥା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କଥା ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ଟିଚର ଥିଲେ ନା ଟିଚର ଥିଲେ ବି ହବନି ଗୋଟେ କେତେ ଗୁଡେ ଲେଖା ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟିଚର ଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା ରଥ ତାଙ୍କ ନା ସେ ଟିଚର ଥିଲେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଲେଖା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଯଦି ମୋତେ ଅକ୍ଷର ଖରାପ ମୁଁ କୌଣସି କବିତା ଲେଖିକି ପଠାଏନି ସବୁ ପତି ଲେଖନ୍ତି ଉତ୍ତାରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲାନି ଝିଅ ଉତ୍ତାରିଲେ ଭଲ ଇଏ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯୋଉ କବିତା କଥା କହୁଛି ପୁଅ ବି କବିତା ଲେଖୁଥିଲା ତାର केवल सर शिशु साहित्य लिखिबा कविता लिखिबा इस भितरे ना नाटक लिखिबा बा इसबु लिखिबारे केबे आपण निज मन बळे शिशु साहित्य तो सामग्रिक कृति बा सामग्रिक आवश्यकता मेनली सस्ता हो कविता लिखिदबा माने जो माने कविता लिखा मते मासे लागे गोटे लिखिबी ताको प्रतिदिन पढ़िबी मासे पर ताको बाहर को छाड़िबी मोर गोटे त्रुटि के समालोचना करतो एकांकिकर अभाव रही फीचर अभाव रही फीचर बने तथ्यभित्तिक किंतु इंटरेस्टिंग जो कथा कहले क्रिकेट 10टा आउट जमती गोटे जो जीव जगत रजब कथा मु फीचर मोर रेडियो बहुत बाजी कविता 9 मिनिट कविता गोटे 2 मिनिट 7 मिनिट फीचर दे बढ़िया बढ़िया फीचर कर किंतु मु ताको डरिकी दउनी गणमाध्यम मु सब फीचर प्रकाश कर मु जो फीचर देबी माने के देखि न मु जदि फीचर टी मु दे दी मो कविता के बाहर मु अन्याय करूची गोटे करिथली मनोज दास एनबीटी ताको सिलेक्शन कर लांज ऊपर आमे पहले तुम लांज सॉरी गुड़ी ऊपर करथिली गुड़ी तुम मनोरंजन माध्यम बोले गुड़ी बहुत माने समाज गुड़ी अवदान बहुत केमती गुड़ी अवदान ना गुड़ी आप फ्रांकलिन गुड़ी सब जंत्रपात जोड़ी बिजुली मारला बेले आकाश छड़ते तार इफेक्ट कौन हो वैज्ञानिक गवेषणा अच्छा किसी प्रशांत महासागर द्वीप अच्छी जोटि की कम्युनिकेशन ना एत एपटे जन मरीगला ए द्वीप सी गोटे अलग कलर गुड़ी उड़े सी रेस्पंड कला आम जानलु तुम ये मरीगला आम जीपू किए गोटे कौन गोटे दुर्घटना घटला सी अलग रंगर गुड़ी उड़े चाइना रे गुड़ी
So good features रे मते से आर्टिकल लिखे 6 मास समय लगी था तथ्य संग्रह करिया आज्ञा। एती परिश्रम किए करिवे आपण परिश्रम करिसेंती सेति पय आज सक्सेसफुल होइछंती पुरस्कार एकेडमी पुरस्कार सिना पाइनाते किंतु बहु संख्यार पुरस्कार आपण केने आपनको पुरस्कार आपनको पाठक पाठिका जदि ए बही पिला माने पढुचंदी जेमति कहले सेटा हो गोटे फोन कॉल कला मो मन पड़ जाए बंके भाई एक बता ए मते बढ़िया लगे आउरी बहुत गुडे फोन कॉल्स थिला जेमति कि मते नाटककार मनोज पटनायक मते फोन करथिले से आपण सहित कथा पय चाहतले से मोर पिला दिन संग मनोज पटनायक एकाठी पढिछु बाळुगा दी जण जाक थिलु दी जण जाक उठिछु गारे हमको हम दी जण को आम दी जन सहित मिसिया पे समस्त मना करते आज विराट बड़ बर्तमान देशर गोटे प्रसिद्ध मंच नाटक निर्देशक तो एनएसडी अच्छी एका हाइट रे थिले एका भलिया बाळुंगा भी थिले आपण बहुत बढ़िया समय हमको देले सेति पय आपण को बहुत धन्यवाद धन्यवाद मु भी कृतज्ञ जे मते न्यूज 7 एत बड़ सुजोग देछि सेति मु कृतज्ञ।